हेलो हाय फ्रेंड्स जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण सब केमी अच्छा आशा कर सब भले थे। आईटा 5-6 दिन धरी वर्षा है माने 7 दिन ना 8म दिन में एमती सका वर्षाहीन सका देखिलु देखला देखु मैंने आकाश टे सफा देखा देखु पूरा आकाश टे मैंने सफा देखा सूर्य देवता आसी यहाँ हूँ सका 6:30 बेलर समय 6:30 है। 8 दिन पर सूर्य देवता टी देखाहेले। मो झी भी पुओ फूल तोड़ापी आसी फूल तोड़िक से देखा पूरा आकाश बाकाश सब पूरा माने केते सफा केते सुंदर देखा पूरा देखते सूर्य देवता केते सुंदर देखा आकाश भी केते सुंदर देखा से बारंबार खाली से सूर्य देवता को ही माने ये करके देखते फूल तोड़ी फूल तोड़ला नाई ना एत वर्षा होता जे से वर्षा फूल तोड़ापी माने ये हो जदि छता धरिक जीव हेले भी ओदा हो माने एत जोर जोर से पूरा माने वर्षा होता से माने 3-4 दिन धरी फूल भी तोड़ा ही नाला जमी सका टे ये है तापर जाकि मो झी पूरा फूल जी फूल थी सब तोड़िक आनिला मैंने फूल तोड़ा कम सब तार फूल फूल तोड़िक आणिक संध्या 6टा सॉरी सका 6टारे माने आमर ये सरकारी कल आसे 6टा बेले सरकार कल स्विच ऑन करके मोटर ऑन करदेला संध्या है मु साई आ समीक्षा 3 जन जाक जाऊँ बाबा मंदिर खिचड़ी आने से दिन प्रति गुरुवार दिया हुए किंतु मैंने एत सुआदिया लगे बोले मैंने मैंने जीवा छाड़ी जाइलु 4-5 वर्ष है मैंने बाबा मंदिर को एमती जाऊँ किंतु प्रत्येक गुरुवार जो ये हुए भंडारा हुए मैंने ये खिचड़ी दियंती तरकारी दियंती सेमती दियंती से गुड़ा सब आने जाऊँ 4-5 वर्ष पूर्व बहुत सुआदिया लगुला माने घरे आदि 2 जन लोक मैंने जीवे ताहले कौन से घरे रांधिबा को पड़ोनी एत सुआदिया लगे किंतु 4-5 वर्ष है कि जाने मैंने जमा सुआद ना कि ना से साई और समीक्षा गले माँ आम मैंने जीवनी आणबुनि बोली तापर मु जबरदस्ती एवं ये गुरुवार मुझे ना चलो जीवा मैंने जाकि आणवा टे बोली कहीकि मु समीक्षा साई 3 जन जाक माने घर बाहरला पर समीक्षा और साई 2 जन जाक ये गाड़ी रे पड़ेले हूँ चलिक जाऊँगी मुझे तुम 2 जन जाक पलाओ कहीं बहुत बड़ धाड़ी एत बड़ धाड़ी जे जल्दी मिलवा टे कष्ट से मैंने सुआदिया ना प्रसाद तो से लोक मैंने बहुत जाती कि आजिकल एत भिड़ लगुनि हेले भी मु कहली जल्दी भिड़ हो जदि वर्षा फर्षा पड़े आसो ताहले पुणी आउ थे कष्ट हो समीक्षा और साई कहले तुमने गाड़ी पलाओ चलिक आसबि से गाड़ी रे पड़ेले मु चली गई ये देखु केते गाड़ी सब थुआ यही सब जेतक गाड़ी अच्छी मैंने आखपाख दुकान भी माने किसी अच्छी किंतु आउ अधिकांश कौन से आगुरी देखुए मैंने अधिकांश जो गाड़ी अच्छी ये देखु से लोक मैंने सब नहीं जाऊँच बहुत जन लोक आसते देखु समस्ते मैंने निज निज घर को पूरा प्रसाद बाबा ये देखु केते बड़ बड़ झिली पूरा भर्ती करके जाऊँच आठी बाबा प्रसाद केते जन लोक सब केते बड़ बड़ झिली सब नहीं जाऊँ देखु पूरा से डब्बारे भर्ती करके दियंती समीक्षा और साई ये देखो 2 जन जाक धरिक पड़े आसिले मु भी मोर धरिक पड़े आसिली देखो आमर मैंने कैसरोल पूरा ये हो जाता से मिलला पर मु कहली तुम मैंने 2 जन पुणी थे पड़ाओ मु चलिक आसबि से मु चलिक गली से 2 जन पुणी गाड़ी रे ही आसी गाड़ी रे ही घर को पड़ेली घर को पड़ेला साई कहला माँ मु दीदी को छाड़ी आसबि तापर तुम चलिक आस चलिक आसा पर माने तुमको नेबापी आसबि बोली कहला मु कहली हाँ ठीक अच्छे मु जाऊँगी चलिक तू आस बोले से मुझे चलिक जाऊँगी ये समीक्षा को छाड़ला तापर मत नेबापी से आसला मु चलिक एमती कथा आपण सहित कथा आसली कथा आसला घर को पलि आसली घर भितर घर भितर बापा एकुटिया खाली अच्छा आम आची से 2 जन खाली थे
ଏଠି ମଝିରେ ମଝିରେ କିଏ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଲୋକମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ କଥା ହେଇ ପଡ଼ୁଛି, ପୁଣି ଆଉଥରେ ଘରକୁ ଚାଲୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇକିରି। ଆଉ ଏମିତି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଏ ମଝିରେ ମାନେ ଅଧା ରାସ୍ତା ଆସିଥିଲି, ଅଧା ରାସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିକିରି ଆସିଲା ପରେ ଏ ଭିତରେ ମୋ ପୁଅ ମୋ ଝିଅକୁ ମାନେ ଛାଡ଼ିକିରି ଆଉ ତାପରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ଏଠି, ମୁଁ ମାନେ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲି, ତା ଭିତରେ ମୋ ପୁଅ ପଳେଇ ଆସିଲା। ମୋ ପୁଅ ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକିରି ମୁଁ ତା ଗାଡ଼ିରେ ଚଢ଼ିକିରି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଯିବା ପାଇଁ ମାନେ ଅଧା ରାସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲି। ତାପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିକିରି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋ ପୁଅକୁ କି ସେ କେତେବେଳେ ଆସିବ ବୋଲି। ସେ ମଝିରେ କୋଉଠି ବୋଧେ ଅଟକି ଯାଇଥିବ ନା କ'ଣ, କି ତାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ତାପରେ ଅଧା ଦୂରଠୁ ବେଶୀ ହିଁ ଚାଲିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ମୋ ପୁଅ ଆସିଲା। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ତା ପାଇଁ ଖାଲି, ମାନେ ସେ କେତେବେଳେ ଆସିବ ବୋଲି। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଏଇଠି, ମାନେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ମୋ ପୁଅ ଆସିଲା ଏଇଠି। ମୁଁ ତାପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିକିରି ପୁଣି ଘରକୁ ପଳେଇଲି। ଆଉ ଘରକୁ ପଳେଇଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏତିକି ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ, କାହିଁକି ନା 27 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ଥିଲୁ ଏଇଠି। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ, ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ପୋକ ଜୋକ କ'ଣ ସବୁ ମାନେ ସେ ଭିତରେ ଚଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଭିତରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିକି ମାନେ ଉପରକୁ ଗଲେ, ଏ ଭିତରେ ତା ବାପା ଏକୁଟିଆ, ତାଙ୍କର କିଛି ଆଉ ମାନେ ଦୁନିଆ ସହ ତାଙ୍କର କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଖାଲି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଥିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆଉ କିଛି ଦୁନିଆଦାରୀ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି, କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ସେଇ ପ୍ରତି ମାନେ କେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ ଖାଲି ନିଜ ସେଇଠି ଆସିଲେ, ମୁଁ ଯେମିତି ଆସିଲି ଗେଟ୍ ଖୋଲିକିରି ତାପରେ ସିଧା ଘର ଭିତରକୁ ପଳେଇଲି। ତା ଘର ଭିତରକୁ ପଳେଇଲା ପରେ, କାହିଁକିନା ଆମ ଘରେ ରୋଷେଇ ଘର ହେରିକା ସବୁ ଉପରେ, ଆଉ ସମୀକ୍ଷାର ବାପା ଆଉ ଭାଇ 2 ଜଣ ଯାକ ଖାଲି ତଳେ ଶୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ସମୀକ୍ଷା 2 ଜଣ ଉପରେ ଶୋଉ। ତାପରେ ସବୁ ବାକି ସବୁ କାମ ଉପରେ ହୁଏ, ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ, ମାନେ ଆମ ହାଚି ବି ଉପରେ ହିଁ ରୁହେ, ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ହେରିକା ହୁଏ ସେପଟେ। ତାପରେ ତା ବାପା କହିଲେ ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେଉଥିବି, ଆଉ କାଳେ କିଏ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଥିଲେ କିଏ ପଶିଯିବ କ'ଣ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ତାଲା ଲଗେଇଦିଅ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଉପରକୁ ତାଲା ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଇଏ ତାଲା ଲଗେଇଥିଲି। ଏବେ ଆସିକି ତାଲା ଖୋଲୁଛି, କଲେ ମୋର ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥିବ, କିଏ ଯଦି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଥିବ ଉପରକୁ ଯଦି ପଳେଇବ, ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିପାରିବିନି। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ତାଲା ଲଗେଇକିରି ପଳାଅ ବୋଲି କହିଲେ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତାଲା ଲଗେଇକିରି ପଳେଇବି ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 2 ଜଣ, ମୋ ପୁଅ ମୋ ଝିଅ ଆଉ ମୁଁ, ଆମ ଚତୁର୍ଥ ସଦସ୍ୟ ହେଉଛି ହାଚି। ଆଉ ସେ ହାଚିର ବିନା ଆମର କୋଉ କାମ ଜମା ହବନି। ସେଇଠି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଖିଚିଡ଼ି ଫିଚିଡ଼ି ସବୁ ଧରିକି ଆସିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଟିକେ କମ୍ ମିଳିଲା। ବେଶୀ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯଦି ଏଠି ମୁଁ ଯାଉଛି, ମାନେ କ୍ଷୀରବାଲା ଆମର ରାତି 9:30 ବେଳେ ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ ତଳକୁ ମୁଁ ଆମର କହିଲା ମୁଁ କ୍ଷୀର ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କ୍ଷୀରବାଲା ଘରକୁ ଆସିକି ହିଁ ଦିଏ। ଆଉ ଘରକୁ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷୀର ମାନେ ଖିଚିଡ଼ି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତାପରେ ତରକାରୀ ଏଗୁଡ଼ା ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ, ତାପରେ ଆମର ତଳକୁ ଗଲା। ସେ 9:30 ବେଳେ କ୍ଷୀରବାଲା ଆସିଲେ, କ୍ଷୀର ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ। ତାପରେ ସମୀକ୍ଷା ମଝିରେ କ'ଣ ସବୁ ଗୋଟେ କହୁଛି, ମାନେ ମାପ କରିକିରି ଏମିତି ହେଲା ସେମିତି ହେଲା, ଏତେ ଉଞ୍ଚା ସେତେ ଉଞ୍ଚା କ'ଣ ସବୁ କହୁଛି ମୋତେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପଛରେ କ'ଣ ଆମ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଆମର କ'ଣ ଚିହ୍ନା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଥିଲେ, ମାନେ ଆମର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ, ତା ବାପାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ। ତାଙ୍କ ମାଆ ଥିଲେ ମାନେ 80-85 ବର୍ଷର ହେଇଗଲେଣି। ସେଇଟା ସମୀକ୍ଷା କହୁଥିଲା, କହିଲା ମା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲ କି ତମେ, ଆଉ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଟେଣ୍ଟ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୁଢ଼ୀ ମା ଥିଲେ, ସେମାନେ ମାନେ ସେଇ ବୁଢ଼ୀ ମା ଇଏ ହେଇଗଲେ, ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଇଗଲେ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ ସମୀକ୍ଷା 2 ଜଣ ଯାକ କଥା ହେଉଛୁ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମୀକ୍ଷା କହିଲା ମା ଏବେ ତ ଖାଇପାରିବାନି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଖାଇବା, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବି ସାଙ୍ଗେ ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଥିଲା, କହିଲା ନା ମା ଏବେ ଆଉ ଖାଇବାନି, ପରେ ବସିକିରି